नमस्कार दर्शक बंधु एवं आसला बड़ा खुशी खबर आसंता मासरे मिलवा जाऊँगी 3000 टंका भत्ता राशि तेज आसतु संपूर्ण अपडेट विषय कौन रही जाना कौन सतरे मिलवा जाऊँगी कि 3000 टंका आसंता मासरे तेज आसतु जो मैंने 60 वर्ष ऊर्ध होती से वृद्धा हूँ से दिव्यांग हूँ कि से विधवा महिला हूँ समस्ते आपने ये वीडियो मध्यम जानीपारे सबकि टेक्निक खबर से वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ चैनल को नुआ कर आसले एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई रखु तेज ओल्ड एज पेंशन बा वार्धक्य भत्ता मधुबाबू भत्ता ता सहित सर्वनिम्न भत्ता बा सामाजिक सुरक्षा आईन अधीन आसुवा जी भत्ताधारी मैंने अच्छा समस्त सर्वनिम्न भत्ता टंका 3000 वृद्धि को नहीं वर्तमान बड़ अपडेट देती राज्य सरकार एवं अनेक दिन धरी खबर आसूची मधुबाबू भत्ता टंका को बढ़ाई 3000 टंका यही खबर शुणी पर लोक मैंने बहुत खुशी लहरी देखा मन में तो वर्तमान कारण ना यही दिन में दाम बढ़ुवर अनेक गरीब परिवार असुविधार सम्मुखीन होती दृष्टि रखा जाऊँगी राज्य सरकार खूब शीघ्र 3000 टंका भत्ता राशि घोषणा करने को जाऊँगी तेज भत्ता वृद्धि कहीं जरूरी आसतु जाना देखो दर्शक बंधु आजिकल औषध दाम खाद्य दाम एवं दैनंदिन जिनिसर दाम बहुत बढ़ी जाइए पेट्रोल टू आरंभ कर डीजेल पर्यंत ठीक अच्छे एभली समय वृद्ध लोक मैंने कि असहाय लोक मासक मिलुवा टंका पर्याप्त होना से दीर्घ दिन धरी भत्ता वृद्धि दाबी होता एवं आसंता मासर सरकार पक्षर बड़ घोषणा आसीपारे बोली चर्चा चली वर्तमान एवं जाना नुआ लिस्ट केबे आसीपारे अनेक लोक पचारुंट नुआ लिस्ट केबे आसीबो तेबे खबर अनुसार आसंता मासरे नुआ तालिका एवं अपडेट आसीपारे जो मानक नाम एवं पर्यंत जोड़ा जाई नहीं सेमाने आवेदन मध्य करि परिबे ठीक अछि तेबे आवेदन पाई कौन लगे आसतु डॉक्यूमेंट गुड़ाक जाना जदि कहीं नुआ कर आवेदन करने को चाहते तेबे दरकार पड़पे आधार कार्ड आपर तापर रही भोटर कार्ड बैंक पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो एवं आय प्रमाण पत्र तो यही सबू डॉक्यूमेंट गुड़ाक आपने रखि था जहाँफल आपने आवेदन करें ठीक अच्छे तेज दर्शक बंधु आपर प्रतिक्रिया कौन रहा कि जन कहते जदि सतरे 3000 टंका मिले ताहले आम पाई बहुत सहायता है विशेषकर गरीब परिवार मानक पाई यह खूब बड़ सहायता मध्य होई पारे। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन पूर्व जहाँ प्रतिश्रुति देइथिले विभिन्न निर्वाचन सभा ता सहित केवल निर्वाचन प्रतिश्रुति नुहे भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टोरे बा संकल्प पत्र इलेक्शन मैनिफेस्टोरे लिखित आकार में देइथिले कि जदि तांको सरकार ओडिशा रे क्षमता को आसे ताहले सरकार हैला मात्रे ही सर्वनिम्न भत्ता टंका को 3000 पर्यंत वृद्धि कर दिया जिवो। सर्वनिम्न मान आपण तो बेस भल भाव जानी से 60 वर्ष ऊर्ध्व हो वृद्धा हो कि से किन्नर भत्ता कि से विधवा भत्ता कि से दिव्यांग भत्ता यही सब भत्ता 3000 टंका सरकार कौन करने को जाऊँगी एमती आगर कहीदे कि किसी कारण जो से अटकई देते तो जितेबाला प्रथम बजेट अधिवेशन चली से 3000 टंका कौन घोषणा हो समस्ते चर्चा करुले आपण मैंने चर्चा करुले एथर 3000 टंका आमर पार ठीक अच्छे किंतु से 3000 टंका आपण मानक मिलला ना सरकार घोषणा कले ना तापर रही आपण रही वर्तमान जो बजेट अधिवेशन चलता 2026 से आपने कौन अपेक्षा कर रही एमती अपेक्षा करू करू आपण 2.5 वर्ष बीतीगला तथापि सरकार कौन कले आपण भत्ता टंका 3000 टंका देले ना ठीक अच्छे किंतु आग को आपण 3000 टंका भत्ता राशि देवाक जाऊँगी कहीं देवाक जाऊँगी यार मेन रिजन कौन मुझे आपण मानक कहबी ठीक अच्छे तो द्वितीय बजेट अधिवेशन से कले जो मैंने जो 80 वर्ष जो मैंने अधिक थे से भत्ता राशि कौन कले बजेट अधिवेशन में ना से 3500 टंका करदे किंतु जी बाकी रही 60 वर्ष जो मैंने अधिक होती से 3000 टंका भत्ता राशि कले ना किंतु कहीं कले ना जेहेतु आसूची आग को से आउ गोटे फायदा रही पंचायत इलेक्शन एवं पौर निर्वाचन ठीक अच्छे ये दुईटा इलेक्शन आपण जो रही 3000 टंका भत्ता राशि यही 3000 टंका भत्ता राशि यह कौन आगर प्लानिंग करके आपण 3000 टंका भत्ता राशि रखिदे किंतु आग को खूब शीघ्र आपण 3000 टंका भत्ता राशि देदेवे कहीं ना जेहेतु से रही पंचायत इलेक्शन आपण पंचायत इलेक्शन ओडिशा आउ किछि मास मध्य हेबाकु जाउची तो यह सरकार प्रबल दृष्टि रखिए आउ राज्य सरकार आपण रही जो 3000 टंका भत्ता राशि ये 3000 टंका भत्ता राशि आपण कौन सी मसरे छड़ा जाई पारे ठीक अच्छे खूब शीघ्र आपण 3000 टंका भत्ता राशि देदेवे बीजेपी जिते बड़े निर्वाचन मैदान रे थिला
ସେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3000 ଲେଖାଏଁ କରିଦିଆଯିବ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 3 ଗୁଣ ବଢ଼ାଯାଇକି ତାହା 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଅସମ୍ଭବ, ଏହାକୁ କେବେ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର। ସେମାନେ କେବଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ସତ ହୋଇଛି। 2 କିମ୍ବା 2.5 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ସତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଛି। କାହିଁକି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନା ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର, ତ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ନା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ 2ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ନା କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ତା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତା ସହିତ ହଜାର ହଜାର କାଉନସିଲର, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ସରପଞ୍ଚ, ଏମାନେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଛାଡ଼ିଦେବେ ବା ସରକାର ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୋଟ ଦେବେ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେନି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପଳାଇଯିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସରକାର ଆଉ ସେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି, ସେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ କେବେ ନା କେବେ ମାନେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ଏସବୁ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିବ। ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶିକୁ ନେଇ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟୁରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କ୍ୟୁରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଟର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେହି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ବା ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଆଉ এই ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସରକାର ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲାଗୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେୟାକୁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ। এই 2ଟା ନିର୍ବାଚନକୁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି, ସେଇ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି।